66. Les attractions au bord de la route ont été construites pour... Merci. Merci de garder les bras à l'intérieur du tram. Please keep your arms inside the tram. Hands and arms inside the tram. Thanks. Whoa. This canyon is so beautiful and calm. Seulement en apparence. Earthquake आ गया भाई, earthquake. Wow. Oh God, कितनी तेज heat. Volcano eruption. वोल्केनो फूटा, फिर पानी पानी हो गया। वाह। Petite expédition sur la route 66. It was amazing. Et maintenant, profitez et faites un beau voyage sur la route de la vie. Route 66 was so much fun. Now I just want us all to go back and read it, and repeat it. Bientôt. Bye everybody. Take care. बस इतनी राइट थी। Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Pour votre sécurité,